أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الناس مكية. قل هو أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفلق مكية. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الإخلاص مكية. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة اللهب مكية. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب فأمرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النصر مدني. إذا جاء نصر الله والفتح أرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكافرون مكية. الكافرون مكية. يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكوثر مكية. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الماعون مكية. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल माऊन मक्किया। अलम तरा कैफ़ फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना वहुवल अलियुल अज़ीम। इनको कसूरा मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A for Allah, B for Bismillah, C for Cat, D for Fira, D for Dua, E for Eid, F for Fast, G for Jibrail, H for Hajj, I for Islam, J for Jannat, K for Kaaba, L for La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. M for Masjid, N for Nur, O for Prophet, Q for Quran, R for Ramzan, S for Salat, T for Takbir, U for Umran, W for Wudu, V for Wachu, W for Wudu, W for Wudu, Y for Yasin, Z for Zakat. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने के वक्त के दुआ। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाथरूम में जाने के वक्त के दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल खबाइसी। बाथरूम में बाहर आने की दुआ। गुफ़रानकल। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। उठ बात की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हेलो इनको अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। की दुआ।
अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिनहुम। अभी राव अल्लाहु ला బయటికెళ్ళే దువా వచ్చుకొని మాకొచ్చు కానీ మేము వచ్చు లోపలికి వచ్చేకూడదు దువా కూడా వచ్చు మేము మర్చిపోయామంది అన్నకొచ్చు నాకు రాదు నాకు రాదు ఇప్పుడు చెప్పినా మళ్ళీ చెప్పాలా సూరే ఫాతిహా అల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్ అర్రహ్మానిర్ రహీమ్ మాలికి యౌమిద్దీన్ ఇయ్యాక నఅబుదు వ ఇయ్యాక నస్తഈన్ ఇహ్దినస్ సిరాతల్ मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। तो कोटेशन कुल अल्लाहु समद वलम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ఇంకా బాత్రూమ్ దువా సై అల్లాహుమ్మా కదు అన్నం తిన్నకు దువా అల్లా వతాని అల్హమ్దులిల్లాహిల్లజీ వతాని హాజా వరజక్ని మిన్ గైరి హౌలిన్ వలా కువ్వతి।